इडियट मु जहा कहूँ से कर ट्रक मालिक को 20 लाख दे दियो आउ प्रत्येक न्यूज चैनल को 10 लाख टंका दे दियो तापर भी जदि वास्तव सामल प्रेस मीटिंग करे सीधा सेटा ऊपर गाड़ी चढ़े दियो कौन कहला ज्वाई ज्वाईटा मरी गले कौन ज्वाईर अभाव अच्छे अरे टंका थिले वास्तव भली शह शह ज्वाई आसी मो बंगला लाइन लगेबे सुना जेकोसी परिस्थिति रे मो कंपनी जमी रेपुटेशन खराब न हुए बाबा 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 अरे कौन पटाई जे से तो हाथ रे हैंडकप पकइबा व्हाट आ मु जुक्ति कली बेले से मते मारो मारिला अरे इतना साहस मो बेबीपुर को से हाथ उठाइला छाड़ी बिनी बाबा से वास्तव समल को मु केबे भी छाड़ी बिनी मु तो 1000 थर बुझाई बेबी अरे रिलेशनशिप भी गोटाए अस्थायी संपर्क से विश्वास भरोसा शास्ति आज मु पाई सारिछि 3 वर्ष होला से घरे मु बंची बंची मरुछि हेले ना मु निष्पत्ति नै छी वास्तव सामल को डिवोर्स करिबी बेबी तोर मासकर छुआटा मरी जीवो मरी जाऊ से बेईमान विश्वासघातक जमिति वास्तव सामल कोला ता रक्तर छुआटा मो सहित विश्वासघातक न करे बोली तार किछि ग्यारंटी अछि हां भाभी नबी कुआरी बयस रे मां हे गोटे जारज छुआ को जन्म करी ड्रेन को फोपाड़ी देली वाह बेबी वाह अरे तू बापा पुणियार सम्मान रखी देचु ए बेबी तू थकी की आसुचु भीतर को जा मु सब कथा बुझी नेबी जा बाबा 12 घंटा भितर से वास्तव सामल सस्पेंड होबा दरकार आ 24 घंटा भितर डिवोर्स नोटिस ता रेडी होबा दरकार नो कॉम्प्रोमाइज बेबी ए रुद्र प्रताप मान सिंह तो जीवन रे कह सहित कॉम्प्रोमाइज करेनी आ जे ता रेपुटेशन रे कोला दाग मारिछि मु ता जीवन टाकू कलंकित करि देई पारे आ मो सहित जे चैलेंज करिछि मु सागुड़ा हईता मुंडर चारि पाखे घुरी बुले देख बेबी से वास्तव सामल को मो स्वार्थ यज्ञ रे केमिति पूर्णाहुति दउछि नमस्कार समुदी ए समदी समुदुनी नमस्कार 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 अरे सेलिना ए शीतल अरे देखिबा स की आसी छंती समदी समदुणी आसी छंती अरे ताको गोड़ धोई दियो नहीं समुदी गोड़ धोबे किछि भी दरकार नहीं आमे आस्तले आपण सहित दी पद कथा ही चली जीवु ए हां एंते हाटा बेल ठिया छ कोन हां हां सब कथा समुदी के कहि दो ना समुदी आज्ञा वास्तवटा पिला दिन भारी जिद खरटिए ताको मु बहुत बुझेइली अरे कंपनी रे जदी किछि अघटन घटि तू चुप होई जा से मो कथा बुझिलानी और सेही कथा स्वामी स्त्री भीतर चुक्ति तार कहला और टोकड़ा बहु को दी चापड़ा मारी जाई छी समुदी समुदी आमे भी आम बहु को बहुत बुझेइलु अरे स्वामी स्त्री भीतर एमती अनेक झगड़ा हुए मन बुझीगले सब ठीक हो जाए समुदी से आम कथा शुणिलानी रागरे घर गोड़ काढ़ी चली आसला समुदी मासकर छुआटा को छाड़ी दे बहु चली आसी कल रात ठार मो छुआटा किछि भी खाइनी भोक बिकल डहल बिकल हे राह धरी कांदुछि समुदी समुदी ओ बहु टिके बुझेई दियो देखिबो तू देखिदिले छुआटा को आपे आपे मनटा तार परिवर्तन हे जिवो मु तुमको कथा दउछि समुदी एमिति भूल आउ केबे हबनी वास्तव हाथ उठाइबा तो दूर कथा टाण करी कथा पदुटे भी कहबा को दबुनी नहीं धन नहीं अरे पागली को बोले हांटा करी ठिया आइछ कोन छुआटा कांदुची ता मां को ताकू दे दियो हां हां मो ता बाबा को दे दियो नहीं धन कांदना ओल ओल नहीं धन ना
ରୁହ। ସମୁଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଉଳା ଦି ମୁଠା ମିଳୁନଥିଲା, ପୁଅଟାକୁ ଚାକିରି ଦେଲି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ନଥିଲା, 7 ଘର କରିଦେଲି। ସମୁଦି ଛୁଞ୍ଚିଟୁ ସୂତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି କେବଳ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେ ଦିଟା ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିଲନି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲୁ ସମୁଦି। ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦିଏନି, ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରେ ସମୁଦି। କାଳେ ଅଇଠା ବାସନ ମାଜିଲେ ତା ହାତରେ କଳା ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ ନିଜେ ଅଇଠା ବାସନ ମାଜେ ସମୁଦି। ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ କାଳେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଯିବ, ତା ପାଲଟା ଲୁଗା ମୁଁ ନିଜେ ହକାଳି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ ସମୁଦି, ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ସମୁଦି କେବେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଏ କାଳେ ଆମ ବୋହୂର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପାଳି କରି ବିଞ୍ଚି ଦଉ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଆମ ବୋହୂ ଆମ ଉପରକୁ ପାଦ ଉଠେଇ ନାତ ମାରେ, କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଖରାପ କରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ସୁମିତ୍ରା ଆରେ ତମେ ପୁରା ମା, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଳି ଅଝଟ ତମେ ବୁଝିବନି ତ କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ ବୁଝିବ? ମାସକର ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବୋହୂ ଚାଲି ଆସିଛି। କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ରାତି କିଛି ବି ଖାଇନି, ଭୋକ ବିକଳରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ସମୁଦି। ସମୁଦି ମୋ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ସମୁଦି, ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ତା ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଡାକି ଦିଅ ସମୁଦି, ମୋ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ବୋହୂ ଉପରେ ମୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ସେଲିନା, ସେଲିନା, ବେବି ସେଲିନା। ବାବା ଆରେ ହାଟା କରି ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ମାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଦେଇଦିଅ। ଛୁଆ କାନ୍ଦୁନି, କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ମାଇ, ଛୁଆଟା କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଲୋ ମା। ଏ ମା ତୁ କୋଳୁ ଟିକେ ନେଇଗଲୁ, ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲୁ, ତାକୁ ତୁନି କରିଦେ। କଣ କହିଲ? ଏ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବି? କାଲିର ଘଟଣା ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଧେ? କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ମା ସଂସାର କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେ, ହେଲେ ସେ ରାଗ ରୋଷାକୁ ଭୁଲି ଚାଲ ମା, ତୁ ରାଗ ରୋଷାକୁ ଭୁଲି ଯା। ଭୁଲିଯିବି? କାହାକୁ ଭୁଲିଯିବି? ତମ ପୁଅ ବାସ୍ତବ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ସେ କଥା ଭୁଲିଯିବି ନା ମୋ ବାବାକୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦଉଥିଲେ ସେ କଥା ଭୁଲିଯିବି? ହେ ମା, ଆରେ ଆମ ପୁଅ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କି ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ମାନି ନବୁ। ହେ ମା, ଆରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବୁ, କାନ ଧରି ଉଠ ବସେ ହବୁ। ୟାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦବ ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ମାନି ନବୁ। କହ ମା କହ, ଆମକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦବ? ମତେ ଦେଖି ତମେ ମାନେ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ? ତମ ପୁଅ ବାସ୍ତବ ସାବଳ ନାଁର ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ମୋ ମତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରର ସନ୍ତକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମହତ୍ଵକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏ ଛୁଆଟା ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ମା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ମା, ସେ ରାଗ ରୁଷାକୁ ଭୁଲି ଚାଲ ମା। ଏ ମା, ଏ ଛୁଆକୁ ତୁ କୋଳକୁ ନେ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ପାଣି ପଟକା ଭଳି ମିଳିଯିବ ଲୋ ମା। ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ମାଟା ପରା, ଏ ଛୁଆକୁ ଟିକେ କୋଳକୁ ନେ। ଚୁପଚାପ ସେଠିଆ ହୁଅ କହୁଛି। ବାସ୍ତବ ମମତାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତମେ ମତେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ବୋହୂ, ବୋହୂ? କେ କାହାର ବୋହୂ? ମୁଁ କାହାର ବୋହୂ ନୁହେଁ, କି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, କି କାହାର ମା ନୁହେଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ, ମୁଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମାନସିଂହର ବଡ଼ ଝିଅ
ସେଲିନା ମାନସିଂ ଆଉଟ୍। ସମୁଦି ଏ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କହିଲ? ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଧରୁଛ, ହାତ ଧରୁଛ ତମେ। ସମୁଦି ମୋ ଝିଅ କଣ କହିଲା ବୁଝିପାରିଲନି? ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛ ପାଲା। ଆରେ ତମେ ଦିଟା ଉଠୁ ଯିବ ନା ଗୋଳ ଧକ୍କା ମାରି ମୋ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାର କରିବି। ଛୁଆଟା ମାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଯିବ ସମୁଦି। ସେଭଳି ଜିଦ୍ କରୁ ଛୁଆ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଗୋଟେ ମା ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ, ତୁ ଗୋଟେ କାଳ ରାଗୁଣୀ। ଆରେ ମାର। ए सेलिना ମାନସିଂ, ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମୋ ବାପା ମା କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଉଠେଇବ ତ ସେ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଏ ବେଇମାନ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଚୁପ୍ କରେ, ତୁ ଚୁପ୍ କରେ। ଏ ମୋ ବୋଉକୁ ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କିଛି କହିପାରିବୁନି। ବୋହୁ କେମିତିକା ବୋହୁ ଇଏ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପରୁ ହାତ ଉଠାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପଛେଇ ଦିଏ, ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆକୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ସେଟା ବୋହୁ ନୁହଁ, ସେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସେଟା ମା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ନ ଷ୍ଟାର। କଣ କହିଲ? ମୋ ଝିଅ ଗୋଟାଏ ପର୍ନ ଷ୍ଟାର? ପର୍ନ ଷ୍ଟାର ଠାରୁ ଆହୁରି ବି ଭୟଙ୍କର। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନି କହୁଛି, ଆଉ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ ତତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାସ୍ ବାସ୍, ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ସାରିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମାନସିଂ, ଅର୍ଥ ଆଉ ରାଜନୀତି ବଳରେ ଶରଦ ଦାସ ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ତମେ ଫଲ୍ସ କରିଦେଲା। ସମୟ ଆସିବ, ସତ୍ୟର ଝଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବହିବ। ସେ ଝଡ଼ ପବନରେ ତମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ବାବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ରାସ୍କେଲଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତମେ ବି ମନେ ରଖ, ତମେ ବି ମନେ ରଖ ସେଲିନା ମାନସିଂ, କେବେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, କେବେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ତ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ଏଠି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତମେ କାନ୍ଦିବ, ତମେ କାନ୍ଦିବ ବାସ୍ତବ ସାମଲ, ଜୀବନ ସାରା ତମେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବ। ए बाबा नहीं 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 कान 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 ए बोए ए बाबा कान नहीं 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 कान कान देख छुआटा को तमें जन्म देछ, छुआटा बड़ है पर्यंत दायित्व हूँ तुम छुआटा को मुझे ये रखी दे जाऊँगी रहा छुआ एबो चल बाबा चलो चलो
ଏ ଛୋଟ ଲୋକର ରକ୍ତର ଛୁଆକୁ ମୋ ସୌକ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବିନି। ମୋ ଝିଅର କଣ୍ଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଡ୍ରେନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ନା ସେ ଛୁଆକୁ ତମେ ମାନେ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବନି। तमे दीटा बापा मा नुह बरं तमे दीटा होच कंसेई। अरे बापा मा तो से मन को कह जाए जे तांको निज पिला पई सब किछि त्याग करि दियंती। बापा तो से मन को कहती जे तांको झियो को शाशुघर पठैला पूर्व कहि तांती झियो रे दुहिता दुही कुल को हिता। ए छोटी लेंगड़ी तू कौन मत उपदेश दउछु? उपदेश मु उपदेश होनी बाबा बरं मु गोटे बापर कर्तव्य कथा कहूची। এই কর্তব্য কথা কହୁছি তো राजा जनक कर्तव्य कथा कहूची लो दीदी। आलो ए दीदी जेतेबेले माँ सीता प्रभु रामचंद्र को हाथ धरी मिथिला छाड़ी सेतेबेले से ताको पिता राजा जनक को प्रणाम करी कहिथिले हे पिता मो शाशु घरे चलिबा पई आपण कोन मते किछि उपदेश देबेनी। आ सेतेबेले राजा जनक कहिथिले हे दुईता सीता तो शाशु घरे तू तो पतिर धर्म पालन करिबु। आउ सेही पति धर्म पालन करबा को जाई माँ सीता तांको राजउआस को छाड़ी 14 वर्ष वनवास नियैथिले। सेही पति धर्म पालन करबा को जाई से अशोक वन में राम नाम जप करथिले। आउ सेही पति धर्म पालन करबा को जाई से तांको प्रभु रामचंद्र का आगरे निज सतीत्वर अग्नि परीक्षा देथिले। हेले तू तो पतिर धर्म पालन करबा पई तो मथारु सिंदूर पोछि देलु। तो शाशु शस्त्र को सेवा करबा परिवर्ते तू तांको ऊपर जोतार पहाड़ बसई देलु ना। I say stop it, Sital, I say stop it. अलो दीदी मु तो नेहुरा होउछिलो सब रागरुषा को भूली जाई तो पिलाटा को धरी तू तो शाशु घर को फेरी जा। केनो मु चाहूछि मो झियो मो घरे ही रहिबो। बाबा देखिले ना बाबा मु कहूतली ना मो रहिबाटा को से आदौ सही पारुनी। अलो नाइलो दीदी मु से कथा कहूनी। आ को कथा कहूछु? ए छोट लोक घरे मो झियो जाई चाकराणी होई रहिबो। देख मो संसार भीतर मुंडा न पुराई चुपचाप भीतर को चल। हेले पुआटा को छाड़ी तू केमिति चली जीवा कथा कहूछु? मरी जाऊ सैटा बाबा सुखी सुखी मरी गले घनिया को कहिबे सैटा को नहीं ड्रेन रे फोपाड़ी दबो। ए सलीना भीतर को आ मु तो तभी सफा सफा कहूची शीतल भीतर को चल आ भीतर। ताले तमे माने भी सुनी रखा पुओ को छाड़ी मु कुआड़े बेचबेनी कुआड़े बेचबेनी मु। हेलो ए दीदी हेलो मार अर्थ तू कौन बुझीचु से कथा मु जानिनी हेले माँ गोटे शब्द रुहल दीदी माँ होउची गोटे अभिधन। ए दुनिया रे जेते स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अछि जदि से सब को मूल्यांकन करा जाए ताले मार स्नेह मार ममता मार भल पाइबा समस्त ठारू 10 माह 10 दिन अधिक रहिबा। ए सृष्टिर श्रेष्ठ रचना होउची बा तू सिना 10 माह 10 दिन गर्भरे धरी ए पिलाटा को जन्म दे देइछु हेले मातृत्वर मूल्यटा तू बुझिनुल दीदी। आउ जो दिन तू ए मातृत्वर मूल्यटा बुझिबु से दिन तो कोଳରେ वात्सल्य ममता नथिबो कि तो छातीरे से अमृतर वासना नथिबो। ओ आई सी ताले छोटा देखि साला परे तो मन रे पूरा वात्सल्य ममता भरी जाउची। ताले ठीक अछि ए छुआटा को नै तू एठी काई की रहिबू जा से छुआ को नै मो सासु घरे रहिबू। से नरकपुरे रहिले केते जे जंत्रणा केते जे कष्ट सेठी रही तू अनुभव करिबो। हाँ जीवी तो पुओ को धरी मु तो शाशु घर को निश्चय जीवी दीदी। और सेठी जाई गोटे बोर अभिनय करी तते देखाई देबी जे बहु काह को कुआ जाए। ताले ठीक अछि खाली हाथ खाली मथारे कहीं की जीवु हाथ शंका मथारे सिंदूर साड़ी पिंधि एठू जीवु ना हेले मन रख शीतल तो फेरिबा बाट को मु अपेक्षा करिथिबी। ना 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 तू कहीं मो फेरिबा बाट को अपेक्षा करिवो बरं आज ठारो मु तो फेरिबा बाट को अपेक्षा करी रही
କୋଉ ଦିନ ତୁ ତୋ ସଂସାରକୁ ଫେରିବୁ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିବୁ ଧନରେ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ।